Good morning jotono khakhayo jotono gamong na hinoi angbo gamno gyang to koekdin blog khaimaya ke wansuka je tini ang blog khainai hinoi tabo morning ni 8:30 baji tongo ke 9:30 se baji na nai tongo sorry 9:30 baji na nai tongo gang tabo mamirok songnai ge ar to mongsa phunuk jangnai kori nogo tongo ta lai phunuk manai bana angke mami songlai mani phung song tangnai nai ge jani katal video nai tongnai rok subscribe khaya korok subscribe khairo di sobani favorite thaipung angkai to nek thok jago thaipung ke ang tabok thaipung songna nai tongo karai bo bokong kaisa korikha ango bono wandiro kai songnai kharbok rogoi songnai ke ar kaisa moi tongo omokhai kormo bai a pengnai noknai tongdi video no payas sudui pengnai sudui be a pengnai ke mosor ganja somrok jotor nai pura khairo pekhangkai geso janai ronai ke sudini kobe ke sudui no karok oino kokro bai tang kormo hin no mano ke abono gutung nai tongdi nokbo omokhai thaipung janai rokha mosor mane kathang bo rokha hingke mosor kachak kuthui bo rokha hingkya kalar nai thograni bagoi hingke bono kharbok rogoi ang songnai angkai to nek thokjago thaipung rok no hingke kenok budi thokjak comment kai sadi do karai bo bokong kaisa korikha hingke ar tanai nai ba jong mami songmani phung nai nai bilina kenok ani loge nai tongdi ani video no payasa finally ang sudui rok khukbaika sudui khukoi mane khuku bolte mane suruika hingke suruioi ingo piti ke salam ka mahagino salam rokhang ke mosor rok rapni rokha tani ke gutung nani furu kosto ongya tohin ke ganja rokha som rokha hingke ang paste rokha sudui rojang bagai sudui ar tan nai bana hingke omono ang tabo khainai hingke somrok to rogoi pekha hingke tabo toi simi rokha hingke chani rok mangkhani yaknai di tangoi pekha kalar rogoi pekha sudui khukmani bagoi sudui surimani bagoi kalar rongkha tabo khai toi keroi ronai ang sudui bo muna to nangnai bile hingke toi ke kabang khai rokha ang so sudui gutok thokja comment kai sadi do ganja royako hingke ta ganja roi ronai current thangka hingke ganja to romangkha tani hingke kharbok rok ronai bile oboni bagoi butui nangnai bile oboni bagoi tabo khai ang ganja rok sugoi pekha ganja roi ronai tabo ang ganja rogoi phunoi rosinai uluk ariken ongkhangkai khulugoi naioi kharbok roi ronai finally ani moi mongkham ang kharbok rok roi rojak do hingke but nong nang phunukliya kosto ong boromani hingke mobile borom phone borom jak naijang moibo aro muibo koljang nai kharbok rojak nai bagoi ang nong phunuk manliya kharbok khai to rogoi pekha ang hingke tabo khai ang rusun ronai rusun rok bo rokha tabo khai ang muino tui khai rosinai ang omohai mangso rokni salai mahai chini moi borok rok no thokjago ang hamjago tabo khai sudui pengjaknai lege ano dutung wow hakoni bagai kuno nukya butui tongkho ari gaton nai bono bo butui rok keran gathong aste ke gutung nai butui ran khai haku khai tongkha video khai tongo ang wan sukjak yanai di e ano rojak nai ang nongno sago sudui be apeng nai hinike boko ani ai ro takse hungsa bahakago achiro je khobile hini to hung butui tongo sila tabo ro mano tabo khang aroi ronai kokoroi tagro phung munai phungi marusi nepile taksi rosi asuk jura bakha palogo ani sailap korikha obon bagoi ani husband be hinjago ang mobile nai khang kai nung kuno phari ango mobile tanai di hinjago 24 ঘন্টা mobile nai di thingno but mami songpro tanai di hinjago ano palogo nung hine thik nang tau palogo nai di ang abai sudui pengnai hini sago angno roya nai di palogoi tongo tini ang basa mani bo kya balukjak dikjak tani hingke ang 8:30 ro basa khana basa khangkai nang mami songnani ingo khaika morning ni kitabuk to thaipung to moni pekhani thaipung songmani hingke ar sudui pengmani tongkho kormo pengmani o pengbai khangkai mairok janai mairok janai toi khai to ang kugoi pekha basa khainang toi rok kugoi payo hingke mai sagoi thu janai sei lokori rok tongjangnai philar to takam khaijangnai morning o mami songjangnai si misingkai moirok mun gathong mairok janani sudui pengjak hingke tang onek thokjago so sudui pengjak rok thokjak angkai to chini moi borok no onek thokjago ang mangso rokni salai mangso rok asuk thosi thokjai ang moi borok no thokjak moi borok tongha hangkang ar mangso rok chi hamjak mangso rok chi nangyang ke comment khai salai ang haike so mami songpu mobile nai omo haike yong mane je kam khai por do mane o kam no mane khaijang nai pilang ke phunuk nai tongdi mane phun nayo bolte mane ang to video rok khayo to hingke video rok khaide ke palogoi thangko mahai thangko ke so nokodi nongni husband rok omo haike hinjak phun tanai di mami rok songpro hini hinjak angkai to hinjago tani kang palong mani bagoi tanai di to hinabo nai di no hino but mami songpro khai mane mami songdi hinno hin plibo nong jala rok de om hayong nokbodom haike rok palok mami songpro go mane ronani rok mane moi rok ronani je mungsa phung mane palok khaijangnai rok paloi thangmogol nai khai angkai to sailap kori palogo
Ingkayani gudogo munani nai dongkha tabokai ang gudok nai Tabukai obono. ang gudok nai diklaika Ke nangke butui oboni e ano bini ke tabuk to nase ulo busu siye gudok roi ronaya tabukai nang gudok finally ani gudok khai paikha gudok oi paikha tabukai jadang simse aro roi rokha tai singo palok mani omokai thapo nai di parin dongkha tabukai mairok janai aro kya tongkoi 15 minute so tong paikha mai sanaya tabuk baji tongo 11 ta hai baji tongkha omokai ang nonoi shuni nogo thangmani ani husband ni bini joy shuni nogo kani joy nyongkha bongni nogo thangmani khum naithok obo nogo phainani naifrang video khaini tongmanse oroni joy ano sago video khaigadi hini sago video khaigadi bobo hini sago gorai video khai tongkha nonoi video khai tongo khum naithok oini tongo bongoro joy ni khumse obodo joy se khaio khum no naithok khai tabo khai chung khai tongo hingke mabai at masa chini logi hingke khai turukha joy ke finally chung no phai marok sa naikhang aso video rok phunuk malia wakan songjak thaipung phurungni hingke abo phurungni no tabo khai ang mai sanai nonoi khe je thui turukdi hini kokrok ang phai masa ko hini ang phai gang thulia nogo phaika mabai hingke mabai ma ni boma joy po turukha mother in law bai mother in law ni bini boma turukha tabo khai chung aro aisani dindo mukha horoni abaji khai tongo mother in law abaji khai tongo ang khai sai tongo bono tani kakham ka khai hinai urokho kakham no angno kam nangkha ang khai do ta hene besi bak mane doina bakhor hingke onek hamjago doina hingke mane mutum jago hingke owan khai ang salama hinai tongo awano tabo moi rok songganai kho ang moi songtoi no owan bo khainai hingke ang mulai khai do rugoi se lajak do mulai ang nong phunoi tongo rugoi lajak khai ato baji ni bagoi ang mane mulai no sang yogoi lakha pore khe toi rokha angkai tabo kha owan khainani ma mane mane obono narekra rok bai mane kurai roi paikha mix khai tongo tabo hingkai tangkha nai tongo hingke ang to owan rok bulna rungya aboni bagoi hingke ma tabo an bulnai ang kwtui kutung khai rokha hingkai tabo khai bului paikha bo hingkai tabo khai ang obono belep khainai salamnai bo khai design khai tongo ani babu sago phaijani nephew odino tabungni kele dongkha video ang romaya tongkha hingkai hingke jang abung nani nai tongkha jang bongni design khelai manna nagede bong design hingke doina bakhor rokha ang tabo khai aro kaisa cute sa bailing naithokmani naigedi cute saini tongmani naithokjago ang kha chikon samani rong khai hingke tabo khai ang baji khai ro sinai tabo khai ang awan baji khai nai tongo hingke ang je ang nongno thangoi family je khum to phunuka hingke khum rok je joto songor thango hini khum phunukmani odino no aro nogo thangoi awan bo toi phika chungbo to awan kaya but ma ani ma paimano ang chana muchungo hino ano laphai dina ang nogo thangoi laika awan hingke tabo baji khai sajai kho ang chanai hingke jang bo naidi bokra rok pai tongmani ani husband phunugoi tongo ang nongno.